जय जय श्री राम। माता काली की, मां बर्ग भीमा की। सम्मानित विश्वेर सर्वश्रेष्ठ जनप्रिय नेता भारतवर्षेर शक्तिशाली प्रधानमंत्री जार नेतृत्वे पश्चिमबंगे एबारे परिवर्तन आसबे। आगामी 5 बछर जार नेतृत्वे पश्चिमबंगे उन्नयन प्रगति सुशासन सुरक्षा पावे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आमी पूर्व मेदिनीपुर बासीर पक्ष थेके कांथी तमलुक सांगठनिक जिला बीजेपीर पक्ष थेके स्वागत जानाई, श्रद्धा जानाई, प्रणाम जानाई। आमादेर दुई सांसद आছেন एक्स जस्टिस अभिजित गांगुली तमलुक, सौमेंदु अधिकारी कांथी। आमादेर दुजन जिला सभापति आছেন যারা भारतीय जनता पार्टीते 4 दशकेरो बेशी समय काज करছেন। तमलुकेर सभापति एडवोकेट मलय सिन्हा, कांथीर सभापति शिक्षक सोमनाथ राय, विभाग कन्वेनर भातृप्रतिम नीलांजन अधिकारी, अन्यान्य प्रार्थी एवं सकल के धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, एत बृष्टि एवं दुर्योगेर मध्येও आमादेर मध्य पहुंचेছেন, तार जन्य विशेष भावे तार प्रति आमी कृतज्ञता जानाई। उनाके आमादेर बेशिक्षण आटके रेखे लम्बा भाषण देওয়া যাবে না, কারণ আজকে উনার কথা আমরা শুনবো। উনি এখান থেকে সিউড়ি এবং আসানসোলে আরো 2টি নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করবেন। আমি গণদেবতা জনতা জনার্দন বিশ্বের সর্ববৃহৎ পার্টি রাষ্ট্র প্রথম নেশন ফার্স্ট মন্ত্রে দীক্ষিত भारतीय जनता पार्टीर देवतुल्य कार्यकर्ता नागरिकगण के आगामी 23 एप्रिल এই জেলায় प्रथम दफार निर्वाचन হচ্ছে। এই জেলায় प्रशासनिक भावे 16টা আসন, 16টাতেই भारतीय जनता पार्टीर पद्म चिह्नेर प्रार्थीদের निर्वाचित करार विनम्र आवेदन जानाई। मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये जिला में पिछले लोकसभा चुनाव में हमारी 16 जो सीट है 15 पर भाजपा आगे थी। हमारी 2 एमपी जीता और ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी का वोट परसेंटेज 49% है। मैं मानवर नेता को मैं बताना चाहता हूं, इस बार 15 नहीं 16 में ही कमल खिलेगा और 55% वोट भाजपा को मिलेगा। मैं आभार प्रकट करता हूं, पिछले लोकसभा चुनाव में इस तरीके से मौसम खराब थे, इसलिए आपका हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए, आप वर्चुअल भाषण दिया। तमलुक क्षेत्र में 80,000 वोट में एक्स जस्टिस अभिजीत गांगुली जीत के हम लोग दिल्ली भेज दिया। 50,000 वोट से सौमेंदु अधिकारी को चुनाव जीता के हम लोग पार्लियामेंट भेज दिया। इस बार आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप स्वयं आया है, इसलिए इस बार आपको 16 सीट हम लोग देगा। আপনারা সবাই হাত তুলে বলুন পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। চাই বিজেপি সরকার, চাই বিজেপি সরকার। চাকরি চাই, বিজেপি তাই। শিল্প চাই, বিজেপি তাই। আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড চাই, বিজেপি তাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেডের সবাই বলে গেছেন सबका साथ सबका विकास तो होगा और
सबका हिसाब भी होगा। पोस्टपोल वायलेंस से 300 बीजेपी कर्मी के मेरेছে, হিন্দুদের বেছে বেছে মেরেছে। আমরা ভুলিনি। এবারে সরকার আসবে, মোদিজির নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলায় আসল পরিবর্তন হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দমদমে মেট্রোর উদ্বোধনে বলে গেছেন সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ এর গৌরব হারিয়ে গেছে। বিজেপিকে আনুন, শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতিতে বাংলার গৌরব আমরা ফেরাবো। গ্যারেন্টারের নাম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। আমরা জিতব, আমরা জিতব। আর মাননীয় মোদিজি, বিজেপির রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ নীতিন নবীনজি আমাকে বলেছেন নন্দীগ্রামে তো তোমাকে জিততেই হবে, আর ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে আবার হারাতে হবে। আমি আপনার আশীর্বাদ চাই। আপনি যে দায়িত্ব দিয়েছেন আমি ভবানীপুরেও করে দেখাবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার নেতা নরেন্দ্র মোদীজি। সবাই ভালো থাকুন। ভারত মাতা কি জয়, জয় শ্রী রাম।